Good morning, travelers. Welcome to another Kantot Eats. Naata karon sa Talisayan kay tilawan nato ni ang silugan sa Talisayan. So, gitry na ko ilang tapa silog, lumpia, corn silog, and naapod sila fried na pork and chicken and ilang longganisa. So, dali ragi kini sila tultulon kay daplin ragi kini sila sa National Highway CDO Tubutuan na road. At bang lang gid niya siya sa bus stop sa Talisayan, Misamis Oriental. And affordable pagikaayo sila. Price starts at 69 pesos. If ever mo rides mo or makalabay mo din hinadalan, pwede kay mo mag-stop over kay open na sila 11 a.m. to 3 a.m. So kung ga-crave mo silog, pwede kaayo mo mohapit din and naapo sila cucumber lemonade and red iced tea for only 35 pesos. So, if ever gusto mo try, bisita na. Hangtod sa sunod na Kentot Eats. Kita kits, travelers!